भाई बर्तमान आम जाऊँ गुहालनासी देखा मु आ मो सांग आम दुई भाई आम मिसिकी जाऊँ देखा बर्तमान आम गुहालनासी पाखे पहुँची गलु आठ बहुत लोक भी अच्छा बाट तो जाई हो नहीं आस देखा आग को किपर अवस्था अच्छी भाई बर्तमान आम आसी पहुँची गला गुहालनासी पाखे ଆଉ ତ ଅଳ୍ପ ବାଟ ଏଇଠି ଦେଖା ହେଲାଣି ଆସିକି ଆଉ। भाई केते लोक ଲୋକ ବହୁତ प्रबल लोक देख देख भाई देखिए पे केते लोक आइछन क्वाटू को लोक आइछन भाई आ 200 300 लोक भाई प्रबल लोक आमे पता जाउछु गाड़ी देखियो भाई आसो 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 ये ला मंगोली ब्राह्मण प्रेसिडेंट आज आसी गुहालनासी देखिया को भाई कौन विषय को गुहालनासी विषय ପରିସ୍ଥିତି ପୁରା ଶୋଚନୀୟ ଆମେ କିଛି କହି ପାରୁନୁ ଚାହିଁଲେ କହୁନ ଆମର ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି ବହୁତ ପଞ୍ଚାୟତ ସାଲେ ଚାରିଟା ପଞ୍ଚାୟତ ଆମର ଚାରିଟା ପଞ୍ଚାୟତ ଟୋଟାଲ 25ଟା ପଞ୍ଚାୟତ ବସବାସ କରୁଛନ୍ତି ଯଦି ମ୍ୟାସିଟି ହେଇଗଲା ଭାଙ୍ଗି ଖାଇ ଖାଇଗଲା ଆମେ ବଞ୍ଚିବା ତ ଭାଇ ବଞ୍ଚିଯିବା କିନ୍ତୁ ଆମ ଘର ଦ୍ୱାର ରହିବନି ଆଉ ଆମେ ସିନା ବଞ୍ଚିଯିବୁ ଗଛ ଉପରେ ଚଢିଯିବୁ କୋଉଠି କଣ ଆମେ କରିବୁ ନାଳ ଉପରୁ ପଳେଇବା ଆମେ ନାଳ ଉପରୁ ପଳେଇବା କିନ୍ତୁ ଯୋଉ ଅଛନ୍ତି ଦେଖୁଛ ଟୋଟାଲ ଉପରେ ଯୋଉ ଭଳିଆ ଶୁଆ ହଉଛି ମତେ କାଇଁ ଲାଗୁନି ଆଉ ବେଶୀ ଦିନ ଯିବା ଆରେ ଇଏ 400 ମିଟର ଖାଇଗଲା 400 ମିଟର ଖାଇଗଲା ବନ୍ଧ ଏଇଠୁ 400 500 ରହିଲା ଏଠୁ ଦେଖ ଏଠୁ 400 ମିଟର କିନ୍ତୁ ଏଇଠୁ ପୁରା ପାଖାପାଖି ହେଇଗଲାଣି ଏଇ ଯୋଉ ଶୋଟା ହଉଛି ଏଠୁ ଯଦି କଣ ବହୁତ କମ ବାଟ ଅଛି ପ୍ରଶାସନ ଆରେ 4 କୋଟି ନା ଏଠି କାମ ପାଇଁ ପଇସା ଆଇଛି ବାଲି ବସ୍ତା ପଡି ବାଲି ବସ୍ତା ବୋଲା ପଡିଛି କିଛି କାମ ହଉନି ବାଲି ବଲା କଥା କରୁଛନ୍ତି ନହେଲେ କିଛି କାମ ନାହିଁ ଏଇ ଦେଖ ଏଇଠି ଦେଖ ଇଏ ହେଇଛି ये मरा गछ खाली पड़ी आ किसी नहीं देख देख बाईगण केरी खाई सारी बर्तमान बसियानी कखारु केरी खाया प्रशासन कोई काम करछि आपर पुनी खाइबो एटा हेटा कोन पोटल लाइछ ना बिंछु पोटल लाइछि धान ये तो येछि माने केते खाइ गेले एठी देखला देखो ना कोउरी एउटा हम सेपट होइला देख एइटारा महानदी एटा चित्ततोड़ा में रहउछ हम चित्ततोड़ा एउ पास हेछि महानदी रा शाखा उठ बाहरछि चित्ततोड़ा बाहरछि एउ जो घाईटे हम सालेपुर देकी जाइछि एपट होइला हम महानदी कटक कोउरी घाई देखो सुअर देखा पानी जो सुअर के देख देखो न केते लोक होई से केते लोक देखछन टूरिस्ट प्लेस हे गेलै हमर केते लोक देखो आसा आसा अब बोल